السلام علیکم مخلصانی کانال ماشینی فروشی. با شما هستم رنگی. هر وقت در رمضان از همین کانال با دقت ویدیو نوا رو تا آخرش تماشا میکنیم. در هفته نوا رو با خبر میشیم از نرخ‌های ماشین‌های فروشی که در تاجیکستان میباشد. ماشین‌ها از وزن 2110 سرشدگی تا تویوتا مارک 10 که ماشین‌های شما در کامنتاری نویسندگی بدین در همین جمع حضور دارند و کورس امروزه 1000 روبل برابر است به 34 سومونی. رقم های ما در روی اکران شما می توانید ماشین های فروشی خودتان را در ایما و واتساپ روان کنید. و کسانی که در کانال ما تازه را آبونه شدگی نیست آبونه شوید. در ویدیو ما لایک را بگذارم. ما میگذاریم به ماشین های فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید پس از یک رکلامچه خورد. دوستانی عزیز، در کانال تنگیر محمد علی کنکورس رفته مرحمت در کانالش آبونه شوید و بلیتش خریداری کنید. کسانی خواهشی بازی دارد. در کنکورسش سه ماشین می باشد: مرسدس سچکا ابیومنی و تویوتا کیمری هوندای سوناتا. یک کنورتی 100,000 روبل، دو کنورتی 50,000 روبل و 25 کنورتی 10,000 روبل می باشد. 80 کنورتی 5,000 روبل. 10 تلفن گالاکسی A10 بلیت обши 1000 دانه، پریز 121 دانه می باشد و نرخی بلیت 3000 روبل. و کسانی که خواهشی بازی دارد و کانال دستگیری کردنی دارد و مسئله که کانال در اپیسانی میمونم مرحمت در روی در تگی ویدیو می شود. و ما میگذاریم به ماشین های فروشی خودمون. با دقت ویدیو نوا را تا آخرش تماشا کنید از بهترین ماشین های فروشی با خبر شوید. یکم ماشین فروشی ما میباشد هوندای ستار اکس که سالی برایشش 10,000 سال در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشوارش دیزل، ابیوم موتورش 2 لیتره، коробка передач مکانیک. نرخ ماشین 26,000 سومونی بر روبل بگردونید 193,000 روبل می شود. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد و حجت هم دارد. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی. دوم وزن 2107 سالی برایش 10,000 سال می باشد که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشوارش بنزینی خالیه، ابیوم موتورش 1.6، коробка передач مکانیک می باشد. نرخ ماشین 12,000 سومونی بر روبل بگردونید 89,000 روبل می شود. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. اکومولاتورش نو می باشد و تخص موتور دارد. 11,000 جای شیدش می باشد. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و کسانی که در کانال ما تازه را آبونه شدگی نیست آبونه شوید. در ویدیو ما لایک را بگذارید. ما میگذاریم به ماشین های فروشی که شما بسیار انتظارشان هستید. سیوم ماشین فروشی ما میباشد روان R10 که سالی برایش 2006 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهری دوشنبه. سوزشوارش بنزینی خالیه، ابیوم موتورش 2 لیتره که коробка передач автомат می باشد. نرخ ماشین 45,000 سومونی بر روبل بگردونید 334,000 روبل می شود. ماشین گفته که همه جور 100% یگان کمبودی ندارد، علیشی هم هسته. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. چهارم ماشین فروشی ما می باشد اوپل وکترا پراسو سالی برایش 1993 می باشد. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشوارش گاز بنزین می باشد. ابیوم موتورش 1.8، коробка передач مکانیک. نرخ ماشین 19,200 سومونی بر روبل بگردونید 142,000 روبل می شود. رنگ ماشین کبوت است، کوزش سیدن. ماشین گفته که همه جور 100% و
4 балони нав дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, конденсионер дорад, боз алишиам мешавад. ҳаста. Агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум. мошини фурӯшии мо мебошад Opel Caravan Prasoe, ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соли бароишаш 1996 қарор дорад. дар ваҳдат сӯзишвориш газ бензин мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передачаш механикаи. нархи мошин 23000 сомония, ба рубл бигардонед 171000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷӯша соз гуфтеса. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. шашум. ваз 2110, соли бароишаш 2003, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар бохтар, Қурғонтепа, сӯзишвориш газ бензине, объём мотораш 0.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 9000 сомония, ба рубл бигардонед 67000 рубл мешавад. ранги мошин серебрисия, кузаш седан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 7 моҳи дигар сурок дорад документош ва срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум. трактори фурӯшии MTZ-82, соли бароишаш 1999 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар девашчит ганчи. нархи трактор 6000 сомония ва ба рубл бигардонед 446000 рубл мешавад. трактора ҳамаҷӯша 100% гуфтеса. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум. Daewoo Nexi, соли бароишаш 1994 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар кони бодом. сӯзишвориш газ бензине, объём мотораш 1.5 литра, коробка передачаш механикаи. нархи мошин 16500 сомония, ба рубл бигардонед 122000 рубл мешавад, ки ранги мошин серебрисия, кузаш седан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва ягон камбуди надорад. срочна фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанашон сум дар кор шида, барои ҳамин қадар мефурӯшанд. ва 4 балони нав дорад. 2 моҳи дигар техас мотораш мебошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум. мошини фурӯшии мо мебошад Opel Sedan, ки соли бароишаш 1993 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензине, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механикаи. нархи мошин 17000 сомония, ба рубл бигардонед 126000 рубл мешавад, ки ранги мошин сирх аст. мошина гуфтае ки ҳамаҷош 100% срочна фурӯхта мешавад, маслан намехӯрад. ва агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум. Hyundai Porter, соли бароишаш 1999, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар Хуҷанд. нархи мошин 56000 сомония, ба рубл бигардонед 416000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. Nissan Kafira, соли бароишаш 1997, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар Оғун. сӯзишвори газ бензине, объём мотораш 0 литра, коробка передачи автоматика мебошад. нархи мошин 16000 сомония, ба рубл бигардонед 119000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ.
12. Hyundai Starex соли барояш 2001 сол аст. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори газ бензина, объем мотораш 2.4 литра, коробка передачи механикаи нархи мошин 29000 сомония ба рубл бигардонед 215000 рубл мешавад. мошина гуфтая ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед. 13. Toyota Mark D соли барояш 1995 мебошад. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Масчо. сӯзишвори газ бензина, объем мотораш 2.0 литра, коробка передачи автоматикаи нархи мошин 20000 сомония ба рубл бигардонед 148000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтае ки 4 баллони нав дорад, радиатораш нав мебошад, стартераш нава, як ходовойша дидан дар кор аст. ҳуҷҷатош то ноябр мебошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед. 14. Opel Sedan соли барояш 1995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензина, объем мотораш 1.6, коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 22000 сомония ба рубл бигардонед 160000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. 15. мошини фурӯшии мо мебошад Opel Caravan Presto, ки соли барояш 1993 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархаш бо маслиҳат мебошад. мо маслиҳат мекунем ва با آدمای خریدار نمرای تلفن برای تماس گفتگی. اگر خریداری انیق باشد، رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دسترس کنید. و دوستان عزیز، ویدیو نواری ما با آخر رسید. در همین جا خیر تا ویدیو دیگر سربلند و خانه آباد باشه. دستگیری کردن ما را فراموش نسازید.